Maayong punta guys, ato ning tan-aw ning tawhana kung mahurot ba ni siya, makahurot ba ni siya og sa oras nga gihatag ani nga perti ning daghana ning iyang gikaon. Paspas kay siya makaon unya kanon may iyang giuna. Nainom siya og soft drinks nga limon. Nya bahugan niya og sabaw sa bulalo. Una niya kaon ng kanon para sayon na siguro kanon kining sudan kay dangog man tanawa sige sag inom og limon nga springs o nya kanon gyud iyang giuna. Naghuman siguro niya kaon aning kanon kini na siguro pong sudan ihang kumbatihon kay paspas mo siya magkaon. Naghuman ani kaon niya ana na si premium 2,000 man kuno ihatag aning tawo nga nagbaro nga naskilid niya. 2,000 kuno ang ihatag aning makahurot. Iyang gi-premiuhan ni og 2,000 kung mahurot siya kaning iyang gi kaon kining sudan o kining mga mais kining gulay nga naapod ilawom aning bulalo iya gining hotdon ning hunat na siya yan ang sige inom karon ma tuon gitong kanon nga sigihan ni paspas og kaon nasudan na sa diya hanggi paspasan og hungit atong tan-awon og di ba gini siya abtan sa oras. Inom na sad karon kay nahurot naman ang kanon basin og kini na pong sudan iyang kumbatihon og kaon kay para gyud apas niya ang oras kaya dili pa maabot ang oras mahurot na niya tuslob siya ng suka nga hang nga may daghang siling labuyo kanon sudan na iyang gisihag banat kaya mo naman ang kanon gitulakan ng tubig okay kini tuslob